سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك رضيا إذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن نهج بنهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da zai suruk wani ba halin kida bika halin kida dowa dondona kana bala sai isurku na voze ramdani cire da wa voze botawa bada icele da zai bugu joda da zulu surku bane sai tamar wadu dana yele da beze da lawan bi izolena bika ekpona dana ayisa yisa abu dana daga madafiya ga isurku wan eni da kunyomani ina wambi be vermina to vonum erodu kene kege erodu jirmanige kege ku junini de erodu bika na iso wazoli de yumana ngo wazole al ummat muhammadiyya ngo gbo erodu kene ko childa dum de ken namrozi de wezini tabene sede bezer labotawa otiti benrona nge isor kwani wa fada erodu kudumu ado jona ke kozo wembi da sekpo ichele ero bege bota erodna milina bakwa ko nuvo kudumunda ya erodu kudumunda bakwa bringa be chelinya bege ko joge mone de sai sor ko bane bo joda be kala la ko kare de lado do de sai sor ko bane bali kede kin kada ga sor ko bane da sai do foke de la yaswa ke fezi wembi e mo na da yardana to malanta mo se daga zoram dana do yi fu ka dangi klake de sin kana da zo fu se langada be kabla ga rasul sallallahu alaihi wasallam wa bale ramdana de roduna kaza tamana wa bale ke bigana budozuge fu ka dangi wo fu se langi na wa fu to zonge wo fu ka dangi na de dekle teme na ballan ala dana bele no do ga ballon fu kana kada bele ga sabala wo fu to zonga da amade bo zuru ko karage wo fu bawanki e ron zuru ko kare saton ki tonon ma wena sato ki ngesin da zuru ko kare e so ba na binyo do nyambe ze illa be ke femina do maro do kan ke de aro dina baga na wagone irto wulada nyezo bisiyu ramdan dana bielena alfawa se de chawra dana do man den mate wembi bedamana ya swake fezi arwa labe bonyoze de fokte bonyoze de lada buzuri binda sai jirma domin a rasul sallallahu alaihi wasallam veda sai awwaluhu rahma ndana awwaluhu rahma wufuka dange isowani ba wonde kunyom kina blese se de base fokte na dona ko domisiya na sere songo sere de la kare halisi yele atenena alamis de fokto da wiri do foke roduba rajab ibna fokotena rasul sallallahu alaihi wasallam belda wakazalo kede wakazalo kadange fokoto wese lenge shaban mlenam wenki rodu ni wanna na ramdan kwanna be belda kede wakazalo kadange fokoto we wakazalo se lenge ero ekpo elodi ese enyoze elodi ekpe na ramdan belasa se be dala de won biamuna do zalo so foke amna da bata tabeza mo foke blabede erodumu bede kede gangan ko joda de ton tafanda dama nyana ngam jonan dana to ramdan wado ko jodana dam bezemle nge isoro ko bane ke dala kada wore do gbode fere hal dana kala alhamdulillah di foke
ki feru do bele ki tas ki feru bele be sinye Canada dala o fu selenge da dan zo kada be ga dan zan isuru ku bonge e de ko ni rada e de rahma kan ki dinan da roze ngwa musr de ku domene be ka de beze de foke ke de bele na dan zan isuru ku bonge yana bele eswa awsatuhu magfira wo fu selenge kan do ka darona e so wanjang irada bata wamu bode tubuwa aru vlu no to so ma yesni o mena chema ga be bi de wembreda wala sika fa be jay biyele a rasul sallallahu alaihi wasallam wa ba pe ra fu se len kan no se de tasudu suri ko kare ba kaneda be ka de char da de dando shaytan fere kina bla be ga da labo to bi sur ko man solena shaytan we wiye ba do mu botalam ba do mo sila suje rukuya sujada ko do mo e mo wawe e mo nde nimini ibn adam be baliru dhukrum be chelai awala kaza tamaran pata wande aljanna shaitan wa bebe sisibida be boze de do fere penabla ramdan setana du albo ko bonge be chona da abla ramdan woro halwurinki surkwan se yadana surkwan ifada yuko nki ana lafiya na asesu awon tisir bezir chona wo fu seleng kanana te wo fu seleng kan dana gada se dongon ding mate tumewe na er wallam na bunyoze e defokete bika yu jirimana kanabla se li fadl ramadan qad fuddila kullu ma yaka'u fihi min af'al al-hayr ودرب البر والإحسان اسوا من ذلك اسنا ومبي باون واد رمضان دي جرمنا نكيفندو واد لام دي رودومله na kobre de nyons waran pata de wumi joko zona arwa la Ramadan da e de ladan masurge bundose bika sorin kai e kolom set wanda lek nan sing ma erob de ladana amde se ba ko de le bachar da ya sa chiko wombi arwal wombi ada ana dabu joko zona nges as-sadaqa kada de bela irwalan sarase bika da ya saro tinyina bi yozu wombi ge lide bi yozu wombi ge kpena kusuye bi yozu wombi ge kidim bi yozo mbige tini mbia breng pataki nga baya se saro de lam hale ko bi yozi eruto yobula breng pata bawrenki erunon da kalam ki fengi ele bige saroge amade abege bena buworo bodo yumal wani ido ese chini le doran pata da dana doyu ay babu jongane binga nayin zulmo ki fengi to arwe vetin zulmo ke fenge gabe las ramadan da erogtu e mate te telak te den matre e ko sero de la kare chamo ramadan wende na gongo nyoza ya bila no yamle bila de charra de da bizir la pep bilas ramadan kan ko ta era walin wani na da nini de ko bre da rawani na da nini aluna e walo bolota matre kalam ke fenge cho abalo se de bana ade etele Ramadan da meli mandelu au moins signé bani madenini awa ngate e busi la karroze be ke wo busi na ko doni na wan vulam na Ramadan de kazona angwalo do ga balo wajang mate ko do mege na muchan chosi na bula dondo e chanka bade blena alo chare de e bade klekren kwata e mata balo kalam ki fengi be ka ko saraw kenge ke de lada e mo vene kidim la si chilna yu saraw kenge de lada bilna jamo saraw da lamio amrede de chena gese se bu jonoya abega do se saraw da lamna erwan ne ke tulunga dage saraw we saraw da saraswa sarasada ngana abega da iram vina la arbu ade banya to se saraw do nona bide bele banya ga banne saraw ko do mon ki ba vunyi ne ka adini na dar da sarasa wo dan vullam na nga adino gon ko mona da ngere de le de sarase do tru ko do na adin de saro sele nabule na selemble da ya bringa se sarase bu janza adin daga bele ngude ka adin daga bele
asur kuna disi da ya zaba da indende amde dongo na hadisun ki ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nyono ne be wala sese saro de lam chokozo fokti dana wa dos afdalu sadaqati fi ramadan saro wanka ko jokozo sur ko jokona jirma kona doka kana blum kar wa jare de la ramadan dana abla ba wala ramadan se tana da chara de la sarase nyona ma o chukoyoge yu chukon nga jele we ni venana nyona wamla chukoge yu chukon nga jele we ni do e venana nya daga sungula darnga peta ada abin joba wurin kai na burwa zunyande nyan dare bin dale na bare isoro hali nyongo ni nyasi ni kage ramadan da ta sado mai fanya mala gbobri nga menjele budon jona ge bilna jama'a de tara we mbi ge ro kodomu bin dale ro kodonna ramadan da bin dale ranole yana bele be kado do da kar da se so vakna de kero de londa be kere de dun daga do yu we mbi so avoz ramadan ne tilda se de bazna erade bata be vena maupum bata de da ande ramadan a bazna da bata banga juna pum na tana tonwa uroze era wala ko jone jamo abde kay ramadan no ngol ginyo yudo to nyodo do nyoyu bele na char nya nyodo do nyani hadisi kinana nyodo nya biswi ni ewana yuko namble nyodo don lezina burun jere na naro do nyojo sotina la njere la do nyodo mbola ala kene bada kayan gon zena ya de nyeda na nyang mates o halbinje modo yubu tala bindeninga o bindirin manu wa gafama binje da kafama nyeda yanzu ala haci damle bal ban va bele na bidanni abdani nang bala nyo bal ban ne so den dara da kai be gele bojo da kai be mare bojo hadisi kana bal na tamare ngabe se banja de runaro sbe chele mu bo bojo na bukula da kane buko nyo zo we lahira kiyama wure nyodo do nyoyu nyafunge ka damburu yage wo bi nyoyu ga be dobla na nyodo do lezin chele naro nka se nyango ni yamaze sakwa da es o binje maza soyo be jazbin denga hal fakto adarana mona wamla pum fuga moyu mawo pum na tanaza o maza so be jazbin denga nda sa so mle wallahi we ni wa zai suruk banana ina wala we ni woyu na nge we le betana naro ela wa sa na so ble nyede fa kan ni de sam domin bandan ba ya sam cina bi mana en wole se so wala nya ko jowna ke dalanya nyana ble belaga sura kana mata alquran das wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ese so da ko jon walla mi arziki dina woni ba arziki do woni joga na mrogo ne bo mona be gal her na gar arziki do ge be dawra kenge ese ede so da ko jon walla mena be kay ngone zinyo dos o manu aga fama mil na tele manu adasma mili o maza so da kay kala bandam bi mana wo mi boy de dana na ngbeti wan wole kna su nyoyu asero zero wolosi nyodo do sel zinjil naro nya gele elero do esanya so o manu wo yu halba talmana nya za so mle nya detemle nya detem kana na bindale weni na elondele sing manu so alang manu ko jow halba be dalama klay bang matiche bede kedam mara da ze dadam bitana de kadam borose ba sa tunki ba fadari kege aro tafata da yebana ay de klay bang mate nyodo solo so se so me fe na yo amde so fam anya fam do so ilma yuma vanaro nyonya ya yende kadamburo na naro lege be nyona elede yukodo ko bonamle elero debe de naro ko wodo eseblega de benda ma na ko nyonnire bene ba zana dable na dado de chala de chukodo do de chilna barado do de besebela ba dali de dina de bese ba de jirma dina saraw ko tolumle es abgar wala bla ramadan da wana albo ko bonge ngogutu ferda se man aftar so iman wini wa jare ede ero fokna se yo ede yon taga nya jare ede yude binan jelei nyoyu ma obo dukna jelei nyoyu lemu jelei nyoyu jus de citron jelei ebeze e yona nona yas knyala na jamon bu joy zamoze ese eso o ba vere ngese falahu ajruhu min ghairi an yunqas min ajri sa'im shay'a ese bang ma lada
waki afokoro wo yo lado bang ma fokoro awo yo blena bede lado no gamam sna be chilwe ni we jele de binana nyana ble beka elewa yo blena le de lado be jele lena ko jo follow so wo vokna wo yo kala ke de lado mle nyonya asna na ngo yo blena na pon ki be jele lo nyinona ba kwa ble batasinyo na ni yetin da ko nyoyo na nyana ble nyor do ko no nyoyo na ke de lado ani nya asra li na ba ko to po ble do no batasinya nyana nda mo na do jamo sa abge da ni hadis kina sablaga bige dan dale so do yoblana nyana bunjo merike mondo ayebana tanaza beka erazim na sangai isa ai bilan yana koromo ngbona to dozo tananjil bagana yura no dozo de lada yura no dozo de yom de lada abga nyoyu lemo koromo njare de yu so ndaraka na bule nyongbo folo koromo mpanja naro ele mo ledo itos sobo de ele eyona nyoro ngbo la da kengi alfaruga senyo benende sibonyo cheni singa senyo nyoru chuko ga nyovula sige nyolo dez wala de bol blena nanchile bele de bonyo bele bo nyoga be ga meze soga badanaro se tezna nyambe zugo ndezi bide kana we halun kido kana ke beze bikalna sinra do kana halke da veluna bu joyeza aboyo dige diros ga esor panel foket de kebele nyoyom nyolo deze ele de bol bika mbeze en la so de bota en zaman garbi ami dana wo bebe gabanze jingiri wajona membeze tarda mado idi amde rukudon jansole enyo konkom alfarna konkom renge yasda batana biele fokte darna bejo ma chige jingiri wada bata jodo konkom era so de yo mana bara wanne de ko nyom ne banvara konkom ne le konkom ne sbala na wala na jingiri wada bata bendale zamana kana na konkom ne wanda lamge konkom ne bala na wala nage era ngo be wisina alfarwa wo nyona na wisi bo se jingiri taraworo idan jana rona abige wa gale na esale ike bilade yaswa senze se de dan de namu wallahi de lele da dalle non den de namu kunyo ne reso ba wonde wombirida moyu mo vula se choko na ngmanu nyodo ko na mo vula se choko ngmanu yodo ko na mo vula se choko na do sudu se mangarebi na arwan wale alfaro joge a halere ka ko mo edey bilade do bodo ka telte wanja ka telte waja na bodo fokti da abdo bozara ka edero abde ke telas ko bonge isor ko wan elada syria isoni ni da ko nyomni rasul sallallahu alaihi wasallam dani namu de tomle ese sile dero na qiyamul layl wom yana da de wera wa mere chara da danguru nu foni nyeze asamna njari de ze asam da bata wezuwa asam yana bele de chara de se asam de bem bem bol wadana atama man matro nan do zaman kana bol de zaman mele banga mama nan sarawa de ndibi de bi bala ba sada ba da vari yem muhammadan bo edina kan patana duniya de kawai yem ga da vana na broboda erwan be ze cho e bem bole awa kodomo e dey minemle awa kodomo ngi patana follow be dey esinga na mo bem bole kele ke danei don wana se asam dona de leri pange meeting ne minti nele na follow de damle yana ngebela na mo ne da be kalele sel bodo sanada no vodam be mbole de kaspa farak pela so de cho dazingege awa ko do na follow ngi pata be mana we mi benze na asam na be de na bole don go de be na bol wa na sok la ke dan ne da be kasre se asam bagmada lada be cheda de so aljanna be ka de kana wahala na karna na de wekele ngobe vi rasas ba shetan wa be mbo foke abla lega ban baale naga bando da asam de be gade esala de wem ben biya de shetan dara da beze de foke nage roba we mo na ikpa de wem bremu de shetan e foke klena de ke malaika wa wala kana tele nyo irugnadam nyede wem bre de kida 20 to wem bre dana we binya soko wonna muna nyo nyeng bink na kala voke foke da wem nya so fei eruto yuna ben jarnya ndonde mena kpata meza balo kodumu abalo kodum na ede yutan jarnya ede biya de yutan jarnya nyonyan jakare de lezka ke de wobinye so moki ya kudaman lanki ya kugana danga wang ba be charnya
nyonya jar kan de nyon babla be shaytani do ba da ya zable era ngon nga salfa dos ba shaytani ba fokna be ngman wala malaka se la kasa sanna ele de wembre de shaytani nga ele da pa e fokna te fa shaytani o mudang mate chena ga so be yele ro tombore kaza so nyana bele weni shaytani weni weli erwang matna alewa ele ga bang ba foke nyana alere seng matna afobu ramdan dana so wo ko dile tele do fokna dana edang matna na kla de shaytani ba go foke ga edang matna e so sa de jingirwa wozu bele de shaytani wa bang lam bando bagade erada wembiya dana bele ba go foke ga jingirwa wozu bele be ga ruwa wararo erwa doro erwa zenga bo jole do mo de jingiri sar sa wadan dangal na bang boda ta kamnawa da juma da sarkar sa benge da ta kamnawa ba sai da ka bende amal wan bo walanka na blage shaytan weni wando rolo de kada ventina wembrembu ga kale e model na ko kare bezi da wembrembu isor ko ele da syria biyele kiyam layl ado zanga samu abte ngado bo defene bo na sata da kare da padro koro de lalo wala abigere da bezi da koro lalo wala de seso de tase na fulalam diele satun ka dagor kerfina to dozo na follow sidi dikidim lena la nyano da chere lalo wala yuraka na tele na tanazage rakalo doge mbo njele soro ko boni na ne ma indikidim yana na mu do so tina karaka wanne nyon dan ban bezina na no ya fay bo vene ande nya goro satun ki sinze sindi sarab lena lalo wala lezna fla kige kiyam lele ga dom nouveau daga bo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha e sota zoro wembi dam bezna wembi wan bezna ge ande be kala nyunye gidi sa modo am ma vena mama dan guruyo nyana na arba matla so mo tala dallamo a nyon kan matable solo so se so fuze chelinya ngoro le zraka na tele na tanaza ngwini du soro ko bone nyona na nyo baba mang matna sinyina ya nyo mono mang matna sinye ya manda walo nge ndam beze batos nyagor sinde sarnan lezna fla zulo so be kadona bukata wa dabata dewel na to dan we na wadona ndangoro zulo baro nwele weze so abala na sinye mela ewe nwele weze so nyede mbiala weze so nyede nwele we ni wali adirinda mbiala we ni wali adinda eso adin na kredana klekan kwata ka dan jarnya eso solo ramadan da so munye da solonde chao da solonde ko da solonde so wa munge eso de chara de bada bada vere na boro do ko wembiya mo da zulo se de bia bembe solo siria ka basana ka de wina so eso mo solonde ndan solonde bia bobodu we ramadan da ngurnu vo eso mbubu mani go che ba fo zro be chere ka so mo solonde ba kle kirkeni eso la da siria arasul sallallahu alaihi wasallam mataki ya mande tonna isman koma ramadana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zambihi we ni wa go ramadan de nu fo da iman ga wala ga goro adaka iman dan goro be dum wa ne be ni nande wala regle de wa che koro ina so be ke balota nga wala na bika wando ko da sese wallam le na binden na so mai lada na ese be jey de talwa wala be dena nguna rafe venetal na nyana da badon dorke da muzuna isor ko ne le de beze de la be de dabata na ramadan ete gesese adale namu tilawatul qur'an abe gairu wo voke nga dangala qur'an e de fokati de jirma todo jama kle telas ga de bawni ne bele nyege mal wadni to nyen de taram le be gejel yodo samanda asla na temere ga nyas ga de kalena mutu wala kan syria to jama aruta kala qur'an ramadan da choche madde takaraga se kala bibil ga ngale to nyen abla na aruta smas qur'an madam biz mangalake bika wezuda wana lafiya wana lakare nga bada walinya to nyona ramadan da baza alf bata sakwalem alele nya zinana nyora ya qur'an de kalemle wuti nyona na kalet nyombusi ba so donki ulele nya bezinamle amde nyambanna hal ramadan to wallahi malwan tanduk na qur'an wa ya subhanallah
tate la ku nyom de tom tawra du nyom voke Ramadan daga be desi alqur'ani nana bele be ge desi nu fo daga ya de ka bele be desi nu fo daga ti vena bale ba vokna to nu fo na kala qur'ani asuba kala qur'ani ate we venya vokna nan ban la inde haraka aza fara la ngala qur'ani yula da ko bonge ero fokna ga dangala qur'ani be kanye ke e da fokto towa kede la da wadoge kede lang aski ero fokna ko ngale qur'ani e de la da wan dosege e suru ko bon jo e ge walige jamo de la so de solda yo de la mo bozole so ka so sole wona yo nyo fokna nyane ne da nyane so de ndare nyo nyangale de qur'ani nyane mom lam fawe rasul sallallahu alaihi wasallam ero so le sile na so fawe na erona de ko bana mballam fawe na yanzo la nyane so la fawe esiwe bongba qur'ani yangale ayo zo la njo na suru ko nyang mate do wanne bolu lu sujudu da nyang mate na so nya jo na inge nyana ngo asenza so na ngadala sujudu da na se qur'ani kan yangale isuru ko ni ila da siriya so le beze be kiyama wore qur'ani na fokote bangone so zanda daga avokage bovu be jeli we ni wo vokna ya malwane na qur'ani bo ke feri so se so ya fokote mo na ke feri so ko se so mebe kidimdi na nyode na matriyem na alfashwa de lam e dananda bila so ko bane man solonya madalede fama malay yana na qur'ani ko ne se nouveau mebe domge mala seriya blan nouveau wangoro wangalema ka wanzanya wala zina flawa dele ne kan ndo e sor ko ndam venanya ba fada le de le iraban do ya ero cheni na e sor ko ne fono be ka qur'ani e dena fokete do so munli nana blan kan ge dena e joga be galena jabo e rwangizi de follow na kriya e so den matrega bege qur'ani ke so den matrega e de follow na krdom le qur'an den matre kige bile qur'anna redalo no tas ke halita ersowa lake halita nya wallan erona wandwa elona ke janke ge e daga ke galena e denga trega bege bedamana ige nyana wangisi e denga matre e dengisi denga matre to nyonda kala qur'ani nya sake ngina nya sallana ki yama wora yuna medelede nya fena na burumle ngina salla aro de so se do adenze na bododo yo jabo titala hacho agul do amene asudo na baraba wi basranda wi na esor zanda adirike de umdela na bododo asanyo na barban zananya esor ko ni le qur'ani ke ne dangale ke do na kala ke soroze dagala ke soroze esor ko en ma da abdela da ke kala da kiya mawre e sofu di childa ngese adale namu do no mbaya se ale itikafna erucho jingirda wan mazi sur kwande halita lamda saman dana da lado da non biso ala ko jonna mu wala tusba wala zina fula wadare so bege tonko bondige nyana weze so jingirda ga beze so da namle anye zenzo nambe de nyali ala afia awura ko do mo nyambe zen la jingirda wana le wofu bega na nyonga e sur kwani le de beze al itmar wambi ana dana ballan umra rasul sallallahu alaihi wasallam we no ajare de la umra fokta dana asba mai lada bang mai lada ga se wala haji e mode zamanin da be mana e munai bala haji wala haji sato ke mu wana e munai bala nake be mana ramadan da de umra lan ballana kedala joga da haji nyala anda ramadan wa da nyala umra nyongo den la haji kleyo kleke dangenya o ke be balero de bereda ko dombena to nyala umra ga ramadan da ngay de niya sa so da lama magon ma yuli de mambe sa haji anyo nda be zombo haji so ale so ya nyage no ya fe namu wukinya la ramadan dana banga gosinya alaji wada malanta mose wembi buwa choko se de yaza dama bidamana de fokete wembi nyozo tanamle ero fokana ede to maranga wa foke ko karawa kallam la da wengige isor ko an etar dana wembi diga am mandana
yoni wa da so batar dana bele alwa la hije na edonde danan da bade yoni ramadan da wo binya sase so bale zebe bede do matlata we dala sara to do yuna bro sojo dalla nga sara dana wahala dana yana be boza ala na nozo wan zo da manda be biya da nozo so da manda be kabunyozo dana be nyozo abalo be nyozo dana isur kwani e fadable malantamo se ero kiki gara chukona mangmade manjere chuko dogo biyomba padan ni kutukolna balado banida chuko do mutidan matron be tonko bondege be bozo be tala umuman nas darne patado rose yana bele alhamdulillah rabbil alamin chers frères et sœurs qui sont à l'écoute de la radio Safa, Inch'Allah, nous allons essayer de résumer un tout petit peu de ce que nous avons dit en vernaculaire en Kotokoli. Concernant le mois de Ramadan et ses mérites, nos différents oustas nous ont fait des rappels en ce qui concerne les mérites de ce mois béni de Ramadan. Nous n'allons pas retourner en arrière. Tout le monde sait que ce mois béni est un mois de Dieu, un mois de intense adoration, un mois par excellence du Coran. Donc, le jeûneur, celui qui est en jeûne, n'a qu'à savoir que tous ses membres ont jeûné. Ce qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas qu'il regarde. Là où il ne faut pas aller, il ne faut pas qu'il aille là-bas. Donc, tous les propos malsains, le musulman doit éviter. Alors, pour accompagner tout ceci, nous allons résumer cela en quelques points. Tout ce qui peut concourir au succès de notre jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ici, le jeûneur, lorsqu'il est en état de jeûne, il doit accomplir encore quelques actes qui vont dans ce sens. C'est-à-dire, as-sadaqa, qui veut dire l'aumône. Le musulman doit faire beaucoup d'aumône. Et l'aumône, ça concerne quoi? Tout ce que l'on mange. Les céréales pour donner à autrui. Celui qui en a plus n'a qu'à donner à l'autre. Car dans le mois béni du Ramadan, ce qui est pour une personne peut faire deux personnes. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Alors faites tout. Comme c'est un mois par excellence de formation, il faut que à la fin du mois de Ramadan, que nous soyons des fidèles qui aiment les autres, qui pensent à eux, qui font du bien. Donc c'est notre formation. Il faut que nous nous formons. Nous nous formons. Nous apprenions à donner. Apprendre à donner, franchement, c'est une grande adoration. Et Allah aime ceux qui donnent, ceux qui dépassent dans son sentier, ceux qui pensent aux autres, ceux qui pensent aux orphelins, ceux qui pensent aux femmes, comment dirais-je, les veuves, ceux qui pensent, il y en a plein, les nécessités, il y en a plein dans notre société. Et en le faisant, ça amène la joie, l'amour, la concorde entre les musulmans. Dans le monde ici, chers frères en islam, il y a deux sortes d'aumônes. Mais le premier, nous allons appuyer sur le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du premier. L'aumône qui consiste à donner de ce qu'on a comme bien. Comme je l'ai énuméré tantôt, si c'est le céréal, si c'est de l'argent, c'est les habits, tout ce que le musulman aime, tu prends le peu que tu as, tu donnes aussi à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur aumône, c'est l'aumône accompli dans le mois béni du Ramadan. Parce que c'est un aumône, quand tu donnes ça, les actes sont, ou bien la récompense est doublée. Et on n'en connaît pas la fin de cette récompense, sauf Allah le connaît. Donc de faire tout, même ceux qui font la zakat, ils peuvent pousser leur zakat, amener ça dans le mois de Ramadan, pour avoir beaucoup de bénédictions. Donc il y en a les gens, il y en a qui font ça. Ils amènent leur zakat, la grande zakat, dans ce mois béni, pour en distribuer aux nécessités, aux pauvres, ceux-là qui méritent la zakat. Donc de faire tout, ne pas laisser le mois passer avant de le faire. De faire tout pour faire ce bien-là, dans ce mois béni de Ramadan. Et l'autre aumône que je vais citer ici, c'est un aumône
pré-islamique, c'est-à-dire que nos parents le faisaient. Quand l'islam est venu, ils n'ont pas cessé de le faire. Ils ont assimilé à cela l'islam, alors que ça ne fait pas partie de l'islam. C'est le monde que nous voyons les gens, quand les charlatans leur demandent d'aller déposer le sucre, d'aller déposer la nourriture, d'aller donner quoi à un aveugle, de tout ceci là, d'aller déposer aux quatre coins de la rue, tout ceci là ne fait pas partie de l'islam. Celui qui le fait, voilà, il a encore des risques, de grands risques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ce monde là on parle ici. C'est le monde que tu fais et tu attends la récompense le jour dernier. C'est pas le monde que tu fais pour attendre les récompenses, les répercussions dans ce bas monde. Comme le fait de chercher une promotion, de chercher à se guérir, à se protéger des gens impurs. Et on va, et c'est le charlatan qui te demande un bélier, aller donner à un aveugle, verser quoi sur ça et aller donner à un aveugle, aller chercher les sucres le jour du vendredi, aller distribuer aux enfants. Tout ceci là, c'est pas le monde que l'islam reconnaît. Tout ceci là sont des infiltrations à l'islam que nous devons démasquer. Il y en a des gens, ils vont à la mosquée, ils font que les enfants deviennent des mendiants. Les enfants des musulmans deviennent des mendiants alors qu'ils ne sont pas encore aveugles. Les enfants sains, les enfants qui ne portent aucune maladie, on les laisse devenir des mendiants sous prétexte que le charlatan m'a dit que le jour de vendredi, il fallait distribuer aux enfants. On donne les massas, le sucre qu'on amène déposé dans les fourmis. Tout ceci là, c'est satanique. Et celui qui fait ça n'est pas musulman. On ne parle pas de cet aumône. L'aumône ici, c'est ce que tu vas donner à ton frère qui ne veut pas t'oublier, qui continue à prier pour toi nuit et jour, pour ta bénédiction. C'est l'aumône là qui consiste à donner quelqu'un. Il travaille, mais ce qu'il prend comme salaire n'est pas suffisant. C'est un bon musulman. Il prie chaque fois dans la mosquée, mais il n'a rien. Il joint les deux bouts, mais ça ne joint pas. Ah, tu te rappelles de lui, tu le donnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, l'Isa'il wal mahroum. Ceux qui viennent à vous demandent dans quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi, donnez-les. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas demander parce que c'est honteux. Ils sont là, on les reconnaît par leur visage. Ça fait 3 jours, ton voisin, tu n'as pas vu le feu, la fumée quitter sa maison. Ça fait 3 jours, ton voisin, celui qui mangeait à sa faim, il envoie sa femme payer du gari auprès de ta femme. Ça fait 3 jours ça, gari et piment. C'est ça que tu as constaté. Ces gens-là, il faut les démasquer et les aider. C'est ceux-là qu'on parle. Ça amène l'amour entre les voisins, la concorde et la quiétude. Quand vous le faites, vous avez une énorme récompense. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions accomplir cela. Maintenant, en deuxième position, la lecture du Saint-Coran. Celui qui jeûne et il ne lit pas le Coran, ce que il se voit ses récompenses diminuer. Car le Dieu Tout-Puissant, en parlant dans du mois de béni de Ramadan, il a prononcé le mois béni de Ramadan et il a terminé quoi? D'où le Coran est descendu. Alors, ça veut dire que quand on jeûne maintenant, on se rappelle du Coran. Tu jeûnes le jour, la nuit tu le Coran, la nuit tu le lis. Le jour tu le lis. Donc celui qui peut lire le Coran et ne fait pas au moins béni de Ramadan, son jeûne, ses récompenses ne seront pas parfaites. Donc de faire tout pour lire le Coran. On dit lire le Coran, celui qui peut le lire couramment peut le faire. Celui qui peut trouver seulement 3 ayats, 3 sourates qu'il a, il peut lire ça, c'est l'intention qui compte. Moi, je peux lire seulement Surat al-Nasr, Izaja Nasrullah jusqu'à Nas. C'est là où moi j'ai appris. Donc chaque jour que Dieu fait, après ma prière de Sobi, il faut que je lise ça de là à Nas. Si c'est la nuit, tu le lis. C'est ce que toi tu peux ça. C'est l'intention qui compte. Mais gardez le Coran jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. On l'a pas ouvert. Celui qui ne sait pas n'a qu'à aller apprendre. Apprenez le Coran dans le mois béni de Ramadan. Il y a des enfants. Laissez l'orgueil, allez vers eux. La vanité, laissez de côté. Allez vers eux pour acquérir le savoir du Coran. Lisez le Coran. Dieu aime ceux qui lisent le Coran. Voyez, on nous donne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le jeûne du Ramadan et le Coran viendront intercéder en faveur de ce dernier. C'est-à-dire le Coran ira auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, oh Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran devient en quelque sorte ton avocat. Le jeûne aussi, béni du Ramadan, devient aussi ton avocat qui va lutter en ta faveur. Le Coran va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, je t'implore de m'aider à intercéder en faveur de celui-ci, car je l'ai privé du sommeil
pendant le mois béni du Ramadan. Il me lit à sans cesse. Et le jeune viendra maintenant devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire: oh Allah subhanahu wa ta'ala, aie pitié de cet homme. Je l'ai privé de manger, je l'ai privé de boire, je l'ai privé des rapports sexuels, je l'ai privé de regarder n'importe où, je l'ai privé d'aller n'importe où. Il a fait du bien. Alors, comme son acte, ces actes ça n'atteint pas pour aller au paradis, je vous demande de m'intercéder, que j'intercède en sa faveur. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit: allez-vous intercéder en faveur de ce dernier. Voilà. Si tu n'as pas fait le jeûne, si tu n'avais pas lu le Coran, où est-ce que tu trouveras cela? Donc fais tout pour lire le Coran. Ne serait qu'une petite partie du Coran, c'est bon. Et comment dirais-je là? Il y a aussi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-itikaf. Al-itikaf ici, c'est le fait de se retirer dans une mosquée pour méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce qu'une seule journée, c'est bon. Ne serait-ce qu'une seule journée, c'est bon. Même si c'est 1 heure que tu as accompli cela, hein, en cherchant la face divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. C'est l'intention qui compte. Et al-itimar, le fait d'aller accomplir le petit pèlerinage dans le mois béni du Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui accomplit le petit pèlerinage au cours du mois de Ramadan, c'est comme il accomplissait le Hajj avec moi. Allahu Akbar. Que Dieu nous donne les moyens. Tous les moyens appartiennent à Allah. Toute la force, la puissance n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà de façon ramassée ce que nous pouvons ajouter pour que ça soit bénéfique pour nos frères qui ne comprennent pas Kotokoli. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner des fautes commises au cours du prêche, et je lui demande son assistance durant tout le mois, durant ce mois de béni de Ramadan, qui nous donne cette force, qui nous donne ce courage et qui nous donne aussi les moyens pour pouvoir finir ce mois béni du Ramadan. Et sur ce, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de raffermir nos pas dans l'islam, car c'est l'islam qui nous reste notre dernier recours. L'islam est notre richesse. Nous n'avons rien, c'est l'islam. La prière est notre richesse. Le jeûne du Ramadan est notre richesse. Alors cramponnons-nous et Allah viendra en aide pour ce qui reste. Malentement, c'est dans gavse de thèse selon de kotokolida obidang matana et soda albaraka samda da de saras da ke saro bedena ne bana na tana ba kaze da ke saro bonjili rubo foze kare de tubu dina so le bele e sur ko ni le bele abge be de le ga da dal na weso e so nyana ngene sallawana do mbele bar ngata ta bo na roz ga tan da an wanda tan tallam dan jali jinnuwa ka blan jarda ta da e sur ko ni ila da siriya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بك موت من سلو دوغو بيا مبي ليغا دام بيزدان متمني دونا بنابلا دي تكنيسيان وا اسور كوني سنوي تمرك نبالان كدونا سودا تمرك سوكو سو نبروزي ومبرك كتا بانزنا ارانا رمضان لا كوزونا اسونكو سو نبروزي era walezi lemini lide ngmani wamla banzina bugo bia sese badar ramadan kasala eso da zulo nya nyerke kolum sembez nan fez balada badan zulum da do sor ko ni la aba fada do tozo na bara roze e sor ko bane e fuzi tilda de desada e sor ko dan zulum bata sabani bada ku nyomni beccewe da do ni da ku nyom nang boda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا.